Happy birthday, Bayaw Cesar Bori. Ka-66 birthday. March 9, 2025. Bali ano? Bali ka-birthday sila ng apo ko si Seth Nathan. Ayan. Kakanta na kami. Tapos kakanta na kami birthday niya ngayon. Si Big Chin. Kunti lang diferensya ni Chuck. Malaki na rin ni Chuck. Si Chuck ba? Ayan. Ayan. Dito na, May. Excuse. May, dito na daw, May. May. Mag-program tayo gamay. Mag-program tayo kunti. Wish tayo. Para maano si papa mo ba? Bago prayer, bago kain, okay? Ako MC. Ako volunteer, ako MC para ano. Ito check niya mo dito live. Hindi live kasi, hindi ako live, video lang. Dito. Ate na. Dalton's vlog. Dito na, Mi. Dito na dami. Dito na. Sige, diyan lang kayo. Kuha na lang. Ngayong araw ay arawan ng aking bayaw na si Bayaw Cesar Bori. Pero bago ang lahat, bago ang prayer natin saka yung kainan, may mga wishes muna tayo. Unang si Tol Chuna muna ang mag-wish kay Tol Cesar sa kanyang ika-66 birthday. Anong wish mo, Tol Chon? Wish mo. Si Bayaw Lini. Si Bilas Lini. Ay, good health. Okay. Kami. Si Ketty. Me. Si Jessa. Happy birthday, Uncle. Ungkul. Bayaw. Din. Kanyang asawa. Birthday. Taas pang edad, dungagan pa. Taas pang edad pa. Happy birthday. Wow! Ayan. Ala, si Kali nag-kiss na sila. Ang next na wish si Riboy. Riboy, anong wish si Riboy? Birthday po, sana marami pang birthday na magdating sa buhay mo. Blessings. Din si Chuck. Yung Happy birthday, good health. din si Big Chin kay tito mo si Sir. Happy birthday! Pares ka lang, good health. Good health. Cindy, kay papa mo. Happy birthday pa. More blessings and good health. Yan lang. Tol Sar, anong reply ni Tol Cesar? Reply niya. Okay. This time, dito na kay magsindi na daw ng candle. Tapos, kayang-kaya na, Tingnan mo, Tol Cesar, 66 na, ha? Ako, 56 pa lang. Pero, ha? Sige na, May edad na kasi, hindi naman kayo. Kulang na lang ng 34 para 80? 100. Makatanggap ng 100,000. Sa Oscar, dool na. Pag makaabot si Tol Cesar ng 80, may 20,000 yan matanggap, no? Ganito lang. Ayan. Shortcut na lang. Happy Happy birthday to you. Ano, Tol Cesar? Anong sabi ni Tol Cesar? Okay, blow the candle. Alaan na lang. Tapos pag-blow lang sa kamot. Ayan. Diyan, sa mong likod, ka ng hangin, ma. Sige na, blow na pa. Doon na. Blow lang ulit siya Yan, pa. blow. Two, Wow. Good. May request Catherine. Catherine Bori. Sa prayer. Picture. Sige, picture. Family picture. Tintin, alis mo na tin. Tabi mo na sandali.
Kay family picture. Yung camera din, Ray. Kasali man si, mamaya na kasali. Ready, 1, 2, 3. Ayan, oh. Video at saka ano, sige na. Oh, doon, 3, smile. Wait. Ay, mga anak, mga in-laws. Si Kali, si Riboy. Sige na. Hmm. One, two, three. O, harap din dito. Okay na? Harap din dito. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Happy birthday. Okay. Second si Jessa, si Tintin. Sige na. Sige. Ayan. Si Tintin. Si Jessa. 1, 2, 3. Sharpening. Oh, waki-waki. Oh, kapatid. O si Jisa naman mag-picture. Picture, Jisa. Jis, ikaw naman mag-camera doon kay mga kapatid, bayaw. O dito na ako. Diyan ka lang, Chak. O, sige na. Dali ya. Sige na, diretsin. Tapos ko na. Oh. Tita, Picture na kay... picture. Kaya hindi tayo magpagabi. Sige na, maga tayo mag-uwi maya. So, si Jisa magpicture. Oh. Tulchon tayo na, picture muna dito. Sige na, dito na. Sige. Alis mo na ako dito para kayo lahat. Ayaw na magtayo. Ayaw na magtayo. Sige na, parang ayaw na magalaw. Oh. Be, ako hawak dito, be. Ay, baka mawakan mo kung ma-stop pa. Kaya pang diretso yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Okay, prayer na kay Kwan. Si Katie. Oh. Okay na, Kate. Sige na, Kate. Oh, sige na. Matuto ka magdasal ha? Sige na, In the name sige. of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for all the blessings. Thank you for the gift of life and more blessings to come pa, Lord. Amen. Bless us, O Lord, for these blessings and graces which we have and about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Kantagin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Short birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yes. Happy naka-blue. birthday, Tolsesa. Tolsesa. Yun lang. God bless. Bye-bye.